For today's video guys, rin na kita guys, pag-iban pa na guys, ay mamalit may oglaw, rin na kita guys. So guys, nagsakay ramig sidecar ani guys, para mamalit may lang o lawag sa mga pakboy at saka manok ani guys. So ulan guys, ano tsaka na mo guys, ay karetso guys, kay para safety ba, nga ba sa maipit man tani, ipit tani ba. So guys, kapit namin padurong ani sa tiban guys, pero problema nga ni guys, walang ko nakabidyo sa tiban guys, kay running din kita guys, magseret pa ni guys. Ako kapito pa rin tiban guys, magseret pa ni guys. So naagi din babao guys, so rin kita guys, bali upat mi din kita guys. So guys, bali ko napot may ani guys, kay pan may guys magawas na sa tiban guys. Ayun guys, so mara na siya guys. So hapon na rin may ani guys, ibiyahe guys, mga tol pasado guys, ay ulan man guys sa Magdug guys. So guys,